आज बुध है और मई की 7 तारीख। ZBC सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। इंडिया का पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमला। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप को तबाह करके करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने एहतियात से काम ना लिया होता तो इंडिया के 5 की बजाय 10 हथियारे गिरे होते। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान में 6 मुकामात को निशाना बनाया, जिसमें 26 शहरी हलाक जबकि 46 जख्मी हुए। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहुंच में शेलिंग से 7 अफराद हलाक, 32 जख्मी। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक रखता है। And as per the initial reports, there are casualties including women and children. The detailed damage assessment is being done and Pakistan has a right to respond. इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में 2 जबकि भटिंडा में 1 त्यारा गिरकर तबाह। उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ जल रही है। उस मलबे से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि वो कोई तैयारा है, कोई ड्रोन है या कोई ऐसा UAV है। कालादम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का कहना है कि इंडियन हमले में खानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी मारे गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अभी बहावलपुर मरकज़ सुमान अली जो मौलाना मसूद अजहर साहब का मरकज़ है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से अभी जो है ना मिसाइल हमला हुआ है। और इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, जबकि इंडियन वज़ीर दाखिला का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे मासूम भाइयों के वहशियाना कत्ल का जवाब है। India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. बरतानिया की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मदद की पेशकश। चीन का फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक करार। इसराइल का पूरे गजा पर कब्जे का मंसूबा। हमास का बातचीत न करने का ऐलान। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने BBC को बताया कि उनकी तंजीम इसराइल की नई तजावीज़ पर बात नहीं करेगी, जिसे उन्होंने भूखा मारने की जंग करार दिया। बरतानिया की नई वीज़ा पॉलिसी का मुमकिन हदफ पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे मुमालिक क्यों हैं? इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सैरबीन का हिस्सा है, लेकिन पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इंडिया ने पहलगाम हमले के तनाजुर में मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान और इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अब तक की मालूमात के मुताबिक इंडिया ने 6 मुकामात पर मजमूई तौर पर 24 हमले किए हैं।
इंडियन हुकूमत का दावा है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। उसका दावा है कि इन हमलों में आम शहरियों या फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इंडिया के मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इंडियन फ़ज़ाइया के 2 जंगी तैयारे और एक ड्रोन मार गिराया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने 5 इंडियन तैयारे मार गिराए, जबकि मुतअद्दिद UAVs को भी तबाह किया गया। ताहम इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से ताहाल इन दावों पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर इस जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि इंडिया की फ़ौज ने पाकिस्तान के खिलाफ मोहतात और दुरुस्त अंदाज में कार्रवाई की है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने सिर्फ उन लोगों को मारा जिन्होंने हमारे बेगुनाहों को कत्ल किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के योम तासीस के मौके पर मुनाकदा एक तकरीब में उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हमारी फ़ौज ने इंडियन अवाम का सर बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि इंडियन फ़ौज ने एक नई तारीख रकम की है। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया की मुसल्लह फ़ौज ने मोहतात और दुरुस्त अंदाज में जवाब दिया है। जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उन्हें तयशुदा मनसूबा बंदी के साथ दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि इंडिया की फौज ने इंतहाई महारत के साथ ऐसे मुकामात को निशाना बनाया कि जिसमें आम शहरियों और मुकामात को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया के मंसूबों का पहले से इल्म था और पाक फौज तैयार थी कि कब उनके जहाज़ उड़े और कब वो उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दें। बुध के रोज़ कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता रात इंडिया ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया, जिसमें उनके 80 तैयारों ने हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी अफवाज 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज़ उड़ें और कब हम उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दें। हमने एहतियात से काम ना लिया होता तो इंडिया के 5 की बजाय 10 तैयारे गिरे होते। कि कल रात जो गुजरी हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। उनका ये भी कहना था कि जो कहते थे कि पाकिस्तान रिवायती जंग में पीछे है, उन्हें कल रात खबर हो गई होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया के गिराए गए तैयारों में 3 रफ़ाल तैयारे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को अपने रफ़ाल तैयारों पर बहुत नाज था। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर ताकत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जवाब दिया गया है, अब दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देखें और मदद की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे कबल 29 और 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडियन रफ़ाल तैयारों की कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्हें वापस श्रीनगर में उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि कल रात जो गुजरी, इंडिया ने इसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर इस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतादिद मुकामात पर किए गए इंडियन हमलों के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की तफसील बताते हुए कहते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 6 मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया, जिसमें 26 शहरी हलाक जबकि 46 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक इन अमवात की तफसीलात कुछ इस तरह है
صبح پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 3 برس کی 2 بچیاں، 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ اس واقعے میں 37 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں۔ 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر مظفر آباد کے قریب واقع مسجد بلال کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 اموات ہوئی جبکہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 16 سال کی لڑکی اور 18 سال کا لڑکا ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں 1 ماں اور بیٹی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ صبح پنجاب کے شہر مرید کے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 3 مرد ہلاک ہوئے جبکہ 1 زخمی ہے۔ پنجاب کے شہروں سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق اسی دورانیے میں لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 5 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 5 سال کا 1 بچہ بھی شامل ہے۔ ظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں 1 بچی زخمی ہوئی ہے اور 1 مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پونچھ میں شیلنگ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ پونچھ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ اظہر مجید کا کہنا ہے کہ فی الحال شیلنگ رک گئی ہے اور حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے قبل پونچھ کے چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر پرویز احمد خان نے نمائندہ BBC ریاض مسرور سے فون پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ مینڈر اور پونچھ میں شیلنگ سے 1 خاتون سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد سے انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور شہری آبادیوں پر شیلنگ کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ منگل کی شب انڈیا کی جانب سے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے مختلف مقامات پر میزائل داغے جانے کے واقعات کے بعد لائن آف کنٹرول پر دونوں افواج کی جانب سے شدید شیلنگ کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کئی انڈین پوسٹوں کو نشانہ بنائے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں، جبکہ انڈیا کی جانب سے بھی اسی نوعیت کے دعوے سامنے آ رہے ہیں جن کی تصدیق ممکن نہیں ہو سکی۔ اس سے قبل انڈین نیوز ایجنسی ANI نے انڈین فوج کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد کے اس پار جموں و کشمیر کے سامنے بلا اشتعال فائرنگ اور توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ انڈین فوج کا دعویٰ ہے کہ اس فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں 3 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز اور AFP نے بھی انڈین فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی گولہ باری کے نتیجے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 انڈین شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان پر انڈین حملے کے بعد بلائے جانے والے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق پاکستان اپنے دفاع میں معصوم پاکستانی جانوں کے ضیاع اور اس کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو اس سلسلے میں مناسب کارروائیاں کرنے کا باضابطہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق انڈین جارحیت پر شدید غم و غصے کا شکار پاکستانی قوم مسلح افواج کی بہادری اور جرأت اور مادر وطن کے دفاع میں ان کی بروقت کارروائی کو بے حد سراہتی ہے۔ قوم مزید کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انڈیا کے غیر قانونی اقدامات کی سنگینی کو تسلیم کرے اور اسے بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی صریحاً خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان امن کے لیے پرعزم ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی اپنے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے دے گا۔ پاکستان کی جانب سے 6 مقامات پر انڈین میزائل حملوں کے جواب میں متعدد انڈین طیارے گرانے کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب تک میں یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ انڈیا کے 5 طیارے، جن میں 3 رفال، ایک Su-30، ایک MiG-29 اور ایک ڈرون شامل ہے، تباہ کر دیے گئے ہیں۔ انڈین فضائیہ کی جانب سے تاحال ان دعووں پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا ہے۔ تاہم سری نگر میں BBC کے نامہ نگار ریاض مسرور کو پلوامہ کے علاقے پامپور میں مقامی آبادی نے بتایا ہے کہ منگل کی شب ایک طیارہ مقامی اسکول کی عمارت پر گر کر تباہ ہوا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ پر اس طیارے کے ملبے کی تصاویر گردش کر رہی ہیں، لیکن تاحال یہ واضح نہیں کہ یہ طیارہ کون سا تھا اور اس کا تعلق انڈین فضائیہ سے تھا یا نہیں۔ BBC کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جموں کے ضلع رام بن میں بھی منگل کی شب ایک طیارہ تباہ ہوا ہے۔ مزید جانیے ریاض مسرور سے۔ ہم اس وقت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہیں اور یہ وین اسی پلوامہ ضلع کے پامپور قصبے کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں پر رات کے دوران مقامی لوگوں نے ایک دھماکے کی آواز سنی، جس سے وہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیز جل رہی ہے۔ اس ملبے سے یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کوئی طیارہ ہے، کوئی ڈرون ہے یا کوئی ایسا UAV ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ ایک جیٹ طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ان آئیڈینٹیفائڈ جیٹ بامبر ہے، جس کے بارے میں یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے کیونکہ اتھارٹیز نے ابھی تک اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب آج اتھارٹیز نے کہا تھا کہ وار ڈرلز کا اہتمام پورے انڈیا کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی کیا جائے گا، لیکن رات کے دوران ہی LOC پر جہاں شیلنگ کی وارداتیں ہوئی، وہیں یہ دھماکہ بھی یہاں ہوا اور ایسا ہی ایک دھماکہ جموں کے رامبن علاقے میں بھی ہوا ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ گولہ باری جاری ہے اور پونچھ سیکٹر میں شہری آبادی میں کئی مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بہاولپور میں جامع مسجد سبحان اللہ پر حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرنے والوں میں مولانا مسعود اظہر کی بڑی بہن اور ان کے شوہر مسعود اظہر کے بھانجے اور ان کی اہلیہ، ایک بھانجی کے علاوہ ان کے خاندان کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منگل کی شب ہونے والے حملے میں مسعود اظہر کے ایک قریبی ساتھی اور ان کی والدہ جبکہ 2 دیگر قریبی ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ اس بیان میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے، اب کوئی رحم کی امید نہ رکھے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ JS شنکر نے کہا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں JS شنکر نے ایک تصویر بھی پوسٹ کی جس پر آپریشن سندور کے الفاظ درج ہیں۔ اس تصویر کو ان خواتین کے حوالے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو پہلگام حملے میں اپنے شوہروں کی ہلاکت کے بعد بیوہ ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں حملے کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈین حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے آپریشن سندور کے تحت پہلگام حملے کے بعد پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ میں کرنل صوفیہ قریشی اور میرے ساتھ ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ آج آپ کو 6 سے 7 مئی 2025 کی رات 1:05 سے 1:30 بجے کے بیچ بھارتی سشستر بلوں دوارا انجام دیے گئے آپریشن سندور کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ آپریشن سندور 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے وبھتس آتنکوادی حملے کے شکار معصوم ناگرکوں و ان کے پریواروں کو نیائے دینے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 9 ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا گیا اور پوری طرح سے اسے برباد
किया गया। बरतानिया का कहना है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बुध के रोज बरतानिया के सेक्रेटरी तिजारत जोनाथन रेनॉल्ड्स का कहना था कि बरतानवी काबीना के रुकन डेविड लेमी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश में दोनों ममालिक से राब्ता किया है। जोनाथन का कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हमारा पैगाम है कि हम दोनों मुल्कों के दोस्त और पार्टनर हैं। हम दोनों मुल्कों की हिमायत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का खित्ते के इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने में एक बड़ा किरदार है। उनका मजीद कहना है कि इस मामले में हम जो मदद फराम कर सकते हैं हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानब चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन ऑपरेशन को अफसोसनाक करार दे दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि उन्हें इंडिया और पाकिस्तान में जारी कशीदगी पर तशवीश थी। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने और ऐसे इक़दामात से गुरेज का मशवरा दिया था जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। इसराइल की जानिब से गजा में फौजी कार्रवाइयों के दायरे कार को वसी करने और गैर मुअय्यना मुद्दत तक कब्जे में रखने के मंसूबे पर हमास का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। हमास के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि इसराइल की जानिब से जारी भूख की जंग और कब्जे के इरादों के बाद जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लक किसी भी नए मुआहदे पर बातचीत का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। मजीद जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने बीबीसी को बताया कि उनकी तंजीम इसराइल की नई तजावीज़ पर बात नहीं करेगी जिसे उन्होंने भूखा मारने की जंग करार दिया। इसराइल का कहना है कि उसके मंसूबे का मकसद हमास की क़ैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई और हमास को फैसला कुन शिकस्त देना है। गजा पर कब्जा करने के मंसूबे पर इसराइल और इसराइल के बाहर भी तनकीद हो रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इससे मज़ीद जानों का ज़िया और तकालीफ में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमाओं ने कहा कि अमन अमल को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। हमास के ज़ेर हिरासत इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों की नुमाइंदगी करने वाले एक ग्रुप ने कहा है कि हुकूमत इलाक़े को इंसानों पर तरजीह दे रही है। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म का इसरार है कि हमास को शिकस्त देने के लिए सख्त फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी है। हमने काबीना का देर तक इजलास किया और गजा में एक सख्त फौजी ऑपरेशन का फैसला किया। ये चीफ ऑफ स्टाफ की सिफारिश थी कि हमास को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ा जाए और उनका ख्याल है कि इस तरह हमें यरगमालियों को बचाने में भी मदद मिलेगी। मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। आबादी की इस मुंतकली का मकसद लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को इलाके के जनूबी हिस्से की तरफ बेदखल करना हो सकता है, जबकि इसराइली काबीना के इंतहाई दाएं बाजू के रुकन बेज़ालेल स्मोत्रिच ने इशारा दिया है कि अगर हमास मजीद यरगमालियों को रिहा भी करे तो भी इसराइल गजा को नहीं छोड़ेगा। सामीन, इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त लेने से पहले अब तक की अहम खबरें।